Dolar kepermanen yang jagongan warung piye aku Cak Supri. Aku Ya ning apa sini. kabar sampean? Muga-muga bakat waras lah sing penting tetep njaga protokol kesehatan ning yo. Nganggo masker. Wah, meskipun ade ki jenenge Amerika wis aturane lek wis divaksin penuh kayak Bebas. kami ini bebas. Enggak Tapi- nggawa masker, tapi ya ini untuk Ada peningkatan penurunan Heeh. pergantian apa jenenge varian. Varian. Ono ae. jadi itu menjaga-jaga terus untuk kayak tondo-tondo zaman supaya wah waktu ada yang ini ki ya wis jenenge Maskeran. maskeran. Cek sama maskeran sampean ganteng ngono Wah, bae. Apa bronkos. apa sampean gak tahu apa cukuran ya. Nah, kami berdua saiki dulur nek nggon Native American Museum, Nah. bagian dari Smithsonian. Akhirnya dibuka lagi ya, Cak ya. lagi sakwise emang wis selama setahun kira-kira ya. Sik. Native American Museum itu apa? Nah, aku setahun ini beberapa kali kuning lek misalkan sampai kantor itu kan seberangi. Iya, nah Native American Museum ini adalah museum di mana isinya itu menceritakan soal kehidupan suku asli Amerika. Nah, suku asli Amerika itu sopo sih, Cak? Nah, iki suku asli Amerika suku kira-kira lho ya. Nek menurut para pakar sejarah kayak drisik tekone rene kira-kira beradane ning Amerika iki lho ya, kira-kira Lebih sekitar duluan ya. 10.000 tahun yang lalu. Jadi ini ono sing teori ini ono sing lewat serat beringin ku asal saka Asia, terus ono secara genetika jadi yo gabungan antara Eropa dan Afrika, pokoknya macam-macam dari berbagai itu ya. Tapi mereka itu yang menempati tanah Amerika pada awalnya sebelum Orang-orang putih. didatangi oleh orang putih dan kolonialisme pada zaman itu ya, Cak ya. Nah, sekarang ini dibuat sebuah penghormatan. Terus Senen iki juga kebetulan ono peringatan sing jenenge peringatan Hari Columbus Day nang Amerika. Sing iki dadi kontroversi ka jaman dhisik nih. Soalnya kan lah kok Columbus itu kan Sing diperingati. Kok diperingati malah dipuja-puja padahal bagi kalangan suku asli Amerika itu kan jajah terus mau Ngambil menjarah sumber sumber daya, daya, apa, tradisi, membunuh jutaan warga asli mereka karo sing nggawa penyakit jaman dhisik iku ya. Nah kok, nah sekarang beberapa negara bagian itu mengusulkan ya apa lah misalnya sing dihargai atau sing dirayakan itu adalah suku asli Amerika nih. Nah salah satu caranya itu adalah dengan karya seni yang dilakukan oleh juga salah satu seniman dari seorang suku asli Amerika, tapi dia itu saiki dimodernisasi, Cak. Weh, kayak apa kuwi? Tonton aja dulur. I grew up in Los Angeles. Part of my cultural ancestry is Tongva, which are the original people of Los Angeles. And a lot of my work revolves around looking at land access. Our tribe is not federally recognized, which means we don't have a sovereign land base. So I always have this feeling that I'm, moving through Los Angeles, moving through this territory that's my ancestral homelands, but there's all these private property signs and people call me trespassing or call me a trespasser. And so it's this odd feeling of, this deep connection and then kind of also being told that I don't belong here. So I make these kind of constellation cosmic spaces as a way to kind of point people into interacting with something that they can recognize. A lot of my work references objects or culture that has been erased from the history books, and so I have to give a lot of history lessons and tell these stories in a way that people are not familiar with. So they are some artists over here in the US. If I create an augmented reality artwork that is, you're looking at it through your phone and it's activated in that physical space, that's a spatial artwork. So what we have at the LACMA is a spatial artwork. So what I'm doing here now is I can grab the artwork with my controllers and I can scale it up and look at it very closely. And what I've done is I've pulled in a photo of Mercedes' artwork, which I'm using as a reference at the bottom of this sculpture. And I'm then sculpting on top of it everything else, the ropes and the rocks. And then I recreated it in a 3D program. Utilizing these new technologies and these things that maybe I haven't engaged with in the past is a way for me to insert and proclaim that, Tongva people belong in the future visions of place, the future visions of art, and the future visions of technology.
Nah, dulur kita masih punya cerita-cerita soal suku asli Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji iki. Banyu. Dibuat memang arsitekturnya itu menyatu dengan alam, ono banyune, ono pohone. Ono gerujukane air. Heeh. Dan suara-suaranya memang museum itu selalu ini ya, sing merancangnya tak akoni pinter ya. Berusaha membawa, mengusung kabeh rohnya, terus Kayak mungkin kroso mak mlebu itu wah, zaman dikembalikan ke zaman dhisik seolah bergaul karo mereka padahal ya ora ajane ya. Nah, dulur kita masih berbicara atau masih membahas soal suku asli Amerika yang minggu ini itu lagi diperingati atau dirayakan lah di Amerika ini ya Cak ya. Nah memang di Amerika itu kalau misalnya kadang kita mikirnya kayak oh suku aslinya itu mek Indian tok. Yo gak salah sih karena di Amerika benuanya yang paling gede itu ya suku Indian. Tapi ada juga dari misalnya Hawaii, dari Alaska. Itu juga punya suku asli yang mereka itu feature apa mukanya itu beda, mungkin agak lain karena mungkin kondisi alam yang dihadapi mereka. Lebih adem lah nang ngono ya. Terus ana juga kayak tradisi-tradisine iku ya beda. Nah, berbeda-bedanya tradisi dan budaya ini tidak membuat mereka itu terus pecah ya. Tapi mereka ini sekarang mencari apa kayak ana kontes. Kontes olimpiade. Dadi nek kono di lombaane berbagai tradisi gawe berbagai karya zaman dhisik. Terus kebiasaan-kebiasaan zaman dhisik dikontes nih, termasuk kaya lomba kecantikan ya ono. Nah, ditonton apa sing dilombakno iki tonton. Akibat pandemi, Geneva Wright menjadi pemegang gelar Miss World Eskimo Indian Olympics atau Miss Weyo yang terlama. Biasanya, Miss Weyo berkeliling Alaska dalam berbagai event. Tapi selama 8 bulan lebih, Geneva tak bisa meninggalkan Tanana, kota kecil berpenduduk 240 jiwa tempatnya tinggal. Kompetisi Miss Weyo yang berlangsung bersamaan dengan Olimpiade Dunia Indian Eskimo bukanlah kontes kecantikan, melainkan misi budaya. Porsi unjuk bakat memusatkan pada keterampilan lokal seperti membuat benang dari otot rusa, melatih anjing penarik kereta luncur, atau tarian tradisional Eskimo. So Miss Weo is basically a role model. She represents understanding and acknowledgement about all our different cultures here in Alaska. For just Athabascans, there's 11 different Athabascan groups all over Alaska, and I'm from one of them, a Koyukon Athabascan. Tahun ini, ia menyerahkan mahkota ke Autumn Madison, calon mahasiswa keperawatan dari kota Kotzebue, yang juga memegang gelar Miss Arctic Circle. I will try to push to be an advocate for Indigenous people, educate myself as much as possible. I would try to push for an Inupiaq language knowledge class in our school because we're taught Inupiaq language in elementary school, which is so early on, and as you grow older, you kind of become forgetful of what you've learned. Berbeda dari Olimpiade biasa, Weyo menitik beratkan pada pelestarian budaya. Kompetisi berbagai cabang olahraga tradisional merupakan salah satu bentuk afirmasi identitas mereka sebagai suku asli. Me, I take it very seriously and I take it deep down to heart just because what's currently going on right now with the remains that have been found in the lower 48 with the residential schools. That's very sensitive to me. Amber Vaska, pemenang nomor 2-foot high kick, berlatih di rumah sambil tetap bekerja di kantor pemerintahan suku asli. I haven't learned to sew or I don't know the traditional songs or dances, but I do know like the history of the games and how to compete in them, and that's something I plan to pass on to the next generation. Dari Fairbanks, Alaska, VOA. Longgo. Sampean kesel yo muteri komplek iki yo. Enggak terlalu gede kok. Cuman lek pengen mlebu ning pengen menikmati bener-bener dari sejarah dari awal teko kene sampai sing kondisi ini mereka sampai saiki perlu sedino aja nih. Iya.
bacaannya wakeh. Akeh ana sing jenenge audione ya enek, videone ya enek, sing tulisan ya enek, macam-macam. Ya, tapi menarik sih untuk belajar sejarahnya di sini. Mungkin di Indonesia belum ada ya museum sing kayak suku asli Indonesia, padahal suku asli Indonesia itu juga banyak ya, Cak ya. Memang ya museum itu memang memerlukan Effort. effort, usaha. Upaya. TNB pun kudu dirawat, kudu piye supaya di Amerika pun juga nggak semua museum ku laku lho, ning akeh sing terbengkalai mergo ya mungkin kurang menarik. Terus anak-anak muda juga kadang-kadang nggak gelem yang museum. Dan ngerasa kayak lapo saya belajar sejarah, mending aku tak belajar komputer aja. Iya. Nah, Selur, habis ini kita punya cerita lain soal menghargai budaya ya. Tapi saat itu Siji. Ning delok niki ngar lho iki. Kapan hari kita belum enek ono ya. Ini baru, jadi kayak tambahan-tambahan untuk memperingati warga asli Amerika sing melok perang. Tapi perang dalam kapasitas negara Amerika Serikat. Amerika Serikat, karena memang sebenarnya kan di Amerika itu status mereka kan memang agak unik ya. Mereka punya negara, jadi mereka itu hukum-hukum pidana dan hukum perdatanya itu beda. Tapi kalau urusan-urusan yang keluar negeri, diplomasi dan keamanan, kuwi Amerika sing ngurusi. Ning jenenge tradisi kuning. Wis tomboke percaya di lalekne. Sampeyan misalkan lahir ceprot di Indonesia. Dari suku ini atau bangsa ini ya, terus melalang buana yang jaga dunia yang jauhnya ribuan mil. Tetap aja kerinduan-kerinduan karo tanah air, karo budaya-budaya meskipun nggak pernah ke sana lahir ceprot Amerika misalkan. Nah iki kayak sing dialami ambek diaspora Indonesia generasi kedua, Adam de Boer, nang California aku yo lahirnya kayak ini nih. Jadi penasaran lan akhirnya deh belajar nang Indonesia soal batik, kesenian sing liya-liyane, ngono Cak. Untuk mencari identitas diri. Wah. Tak dulu cerita nih. Berbagai ide dituangkan Adam de Boer, seniman lukis yang kini bermukim di Los Angeles, California, menggunakan teknik batik yang membuat karyanya unik. Batik is just one of the things. I mean, I learned how to ukir kulit, memahat kayu. So there's all these different craft traditions that I learned and that I've incorporated in different ways to make art about these questions. Batik bukan hanya sekedar teknik seni yang ia pelajari, tapi juga jalan baginya untuk mengenal sejarah keluarganya yang berasal dari Indonesia. My father was born in Central Java. His father worked in sugarcane production, and after independence, they moved to the Netherlands and then to the Caribbean and then eventually here. Adam yang lahir dan besar di Amerika sebelumnya tidak begitu mengenal Indonesia. Kind of by accident, I went surfing. I was invited on a surf trip to Bali in 2010, and it just changed everything for me. Sejak itu, ia mengeksplorasi seni, budaya, dan keseharian warga Indonesia, termasuk ketika ia mendapat beasiswa untuk melakukan riset di Indonesia pada tahun 2017. I applied with a project to study batik in South Jogja, which is like a traditional neighborhood. And also, I was affiliated with ISI Jogja. So I was like in this art world. And what I think I learned and what helped me understand the archipelago so much more is that here I was talking about being mixed and how am I going to successfully learn these skills enough. I'll never know them well enough to do them justice. Karya Adam dipamerkan di sejumlah galeri seni di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Adam is a very special and unique artist, both in his deep knowledge and appreciation of Western art history and oil painting, but also in his hands-on experience with forms and techniques that are specific to Indonesia. Selain teknik, kemampuan Adam untuk menyertakan konteks membuat karyanya mudah dinikmati. For example, in his solo show Traveler's Palm, many of the works were exploring ideas and histories very specific to Indonesia. So viewers who were familiar with that subject matter had much more of an entry point or a resonance with it.
whereas in more recent works, he's depicting the landscape of downtown Los Angeles and the various socio-political aspects of that place. So local viewers have had more of a resonance with that work. Meski tinggal puluhan ribu kilometer dari Indonesia dan harus mempelajari sendiri riwayat budaya, Adam bangga dengan darah Indonesianya. This guy named Amir something, and he just asked me point blank, like, so do you think you're Indonesian? And I said, I would have been embarrassed by that question a long time ago. And I said, damn right I feel Indonesian. Why wouldn't I? I mean, my dad was born there. I have lived there. My whole life, like, I'm thinking about that place all the time and how I relate to that history. I mean, that blood and that landscape, all of that is in my DNA. Dari Los Angeles, California, Rere Wahyudi dan Virginia Gunawan, VOA. Ini jenenge wetland, Cak. Wetland itu menggambarkan kondisi alam sing zaman dhisik dihadapi Iya. atau dikudu dialami ambek sing jenis suku asli Amerika iku ya. Dan kebanyakan suku asli Amerika itu juga ada beberapa yang ono sing ndek gurun misalnya, terus ono sing ndek wetland. Wetland. Kebiasaan mereka dan gaya hidup mereka itu mengadaptasi lingkungan mereka. Ya. Nah, dulu habis ini kita punya cerita dekat neko-nekolan English in a Minute, tapi sakwise sing siji. Bunder. Bulat. Salah satu bagian dari Native American Veteran Memorial itu, Cak. Oh gitu ya. Tapi ini ono beberapa lambang-lambangnya iku sing melambangkan koyo alat tombake, tapi ono representasi angin koyo ngono-ngono. Memang mereka ini suku asli India, India Amerika, ya kayak suku-suku liane ya. Itu kan selalu punya simbol-simbol barang-barang itu dianggap menyimbolkan, melambangkan sesuatu, pikiran mereka, perasaan mereka, atau bahkan situasi-situasi keadaan yang dihadapi mereka, ngono ya. Iya, dan itu memang jadi budaya mereka gitu loh. Jadi memang itu juga salah satu cara untuk berkomunikasi ya, nyaman biyen. Dan kalau mungkin yang salah satu yang terkenal adalah cara mereka berkomunikasi menggunakan asap misalnya. Sampai nak pasti nonton biyen-biyen iku kayak piro kali asap iku tandane apa? Misalnya kayak ngono. Karena yo gak ono HP. Bunga-bunga yo nang gunung adoh ngono yo ora krungu. Iya, yo opo. Nek ngomong dalam bahasa Inggris yo orang iso mergo bahasane itu bahasa Inggris. Iya, nek bahasa asline dhewe, Cak. Tapi nek sampean pengen ngomong bahasa Inggris, istilah sing unik atau khusus wis iki ditonton ae English in a Minute. Welcome to English in a Minute. This expression sounds like a guessing game about food. Jonathan, I can't find anyone to watch my cat while I'm away. And I have asked everyone. You haven't asked me. What am I? Chopped liver? Jonathan, the last time you watched my cat, you put her in a cat prison. It was a pet spa. We use this expression when we feel upset at being overlooked or ignored. It's another way of saying, what about me? In parts of America, chopped liver is traditionally served as a side dish and not the main course. So it's a food that is more easily forgotten. And that's English in a Minute. Saiki. Dulur, gilirane. Jagat neko-neko. Kejuaraan selancar asu ping 12 tahun iki dianakno meneh nang pantai Huntington, California, Lur. Ana 40 asu teko Amerika lan beberapa negara liya sing melok kejuaraan tahunan iki. Lomba dibagi ana kategori asu selancar dhewean lan tandem ambek juragane. Kriteria penilaian didelok saka kemampuan asu bertahan nok ndhuwure papan selancar lan ngarungi ombak lan yo kecepatan. Lek asune kenalan sik ambek lomba-lomba, dijamin menang iki, Lur. Sampeyan swaleh main golf mergo akeh ngangguri. Inggris tahun 2001 iki, Lur. Beda ambek golf biasa.
bar nutuk lan nglebokno bal nang bolongan, sampean kudu ndang nutuk bal meneh nang arah bolongan. Bar kuwi ndang kudu cepet-cepet mlaku, lek perlu melayu ambek nggawa peralatane dhewe. Lan sakteruse nganti bolongan terakhir, Lur. Lek disediani sepeda motor trail tambah rame iki, Lur. Sampean duwe hobi nesu lan bingung carane nguntapno, sampean perlu plesir nang Finlandia lan nguntapno nesu sampean nang ruangan khusus iki, Lur. Nok ruangan nesu sing didekno ambek mantan narapidana sing wis tobat iki, sampean dikei alat gepuk lan barang-barang sing sampean iso gepuki, teko ban truk gandeng ngantek komputer bekas. Kawe dibuka 6 sasi kepungkur. Jasa layanan iki ternyata wis kebet dipesen wong saben dinone. Lan kudu daftar antri sik lek pengen nyewa saiki. Ya sing gepuki debok gedang nok kebunane padha ae ta, Lur. Cerita-cerita nih Ade nih ya tentang bagaimana peringatan suku asli yang dulu sing dhisik sing jenenge Columbus Day akhirnya terus digugat mergo akeh sing protes. Itu nggak bener iku lek dijenengi Columbus Day itu kan bagi sebagian besar warga asli Amerika kan dianggap itu menjajah. Ya, mengambil tanahnya dan segala macam. Tapi memang upaya-upaya seperti itu tuh digalakkan ya di Amerika Serikat, dan memang banyak juga orang suku asli maupun yang bukan suku asli itu yang jadi aktivis untuk hak-hak perjuangan dari warga suku asli di Amerika Serikat. Ya, kalau enggak ketimpangannya itu semakin terasa karena memang mereka nggak punya akses terhadap hal-hal tertentu. Nah, dulu 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan, saran atau pengen tahu cerita apa yang nang Amerika ya, Cak ya, bisa langsung kirim ke email di warung@voanews.com. Itu sederhana, wis sampean kirim nang nggon Facebooke Warung VOA, kata kuncinya Warung VOA. Teko museum suku atau warga asli Amerika Serikat nek nggon seni dhisik aku Cak Supri. Aku ning sini nang mburi kamera nak Cak Risan. Nyuwun pamit, Lur.